حي على الصلاة. Untayan kalimat Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Al-Habib Hasim bin Abdurrahman Al-Idrus, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. إن شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أول متلق لفيضك الأول وأكرم حبيب تفضلت عليه فتفضل، وعلى آله وصحبه وتابعيه وحزبه ما دام تلقيه منك وتركه إليك وإقبالك عليه وإقباله عليك، صلاة نشهدك بها من مرآته ونصل بها إلى حضرتك من حضرة ذاته، مأمورين منك ومنه بالمدد الوافر يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Al-Habib Hashim nafa'anullah bituli hayatihi wa bi'ulumihi fid'arin memulai nasihatnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. هذه صيغة صلاة بدأنا بها بسيدنا الحبيب علي بن محمد الحبشي من الصلوات المجربة للفتح، ونحن في بداية العام نحتاج إلى فتح من الله ليكون عاما بعيش رغيد وسلم مديد في عافية. هذه نية. Beliau berbicara mengatakan bahwasanya yang tadi saya buka adalah sholawat pembuka, sholawat dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sholawat tersebut mujarrad untuk memberikan futuh kepada mereka yang senantiasa membacanya, karena kita membutuhkan futuh, artinya karunia yang akan dibuka pintunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ada pintunya. Nah, kalau sudah pintunya terbuka, itu disebut dengan futuh. Futuh dalam segala hal kebaikan untuk urusan kehidupan kita dan urusan alam akhirat kita, kebaikan dalam umur kita. Wa qara'na wa iyyakum للحبيب أبو بكر بن علي المشهور المولد المسمى الحديقة النضرة في نظم السيرة العطرة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة. النضرة بالضاد وليس بالضاد. نضارة الشيء حسنه جماله ورونقه، كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها الأولى بالضاد، أي جمال في وجهها مما أنعم الله عليها يجعل للوجه حسنا وجمالا. Beliau mengatakan kita baru saja membaca maulid daripada guru besar kita Imam Al-Habib Abu Bakar bin Ali al-Masyhur yang dinamakan Maulid
al-hadikatin nadirah. Naam bitod dot al-hadikatin nadirah. Beliau mengatakan arti daripada kalimat tersebut adalah keindahan, al-husnu wal jamal. Makna daripada kalimat tersebut adalah keindahan dan keelokan. Kebun yang indah, kebun yang elok, menceritakan tentang baginda Nabi Muhammad SAW. وكما يقول أيضا في آية أخرى تعرفوا في وجوههم نظرة بالضاد، ليس نظرة بالضاء العيون النظر، لا، نظرة النعيم، أي هؤلاء يعرفون بوجوههم عن غيرهم من الحسن والجمال الذي أعطاهم الله والنور الذي يكسى به وجوه فيميزون عن غير، فتعرف في وجوههم نظرة النعيم. Beliau menyebutkan beberapa ayat daripada Al-Quran Karim tentang kalimat tadi, an-nadhirah. Artinya tanda-tanda. Jadi seseorang dikenali dengan tanda dari cahayanya, dari kebaikannya, dari nurnya. Seorang kelak di alam akhirat dikenali dengan tanda tersebut. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أول تلك الوجوه. جاء حسان بن ثابت يعطيه الكفار قبل أن يسلم أموالا كثيرة لأجل أن يقول في رسول الله ذما بالشعر، فلما رأى رسول الله أو رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في هذا الوجه عيب فكيف أذمه، ليس كأنك أتى بالأبيات هذه كأنك قد خلقت كما تشاء، كأنك قد خلقت كما تشاء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فلم يستطع بمجرد النظر إلى ذلك الوجه صلى الله عليه وسلم. Wajah yang mulia, wajah yang elok, wajah yang indah adalah baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana disebutkan di dalam sejarah bahwasanya mereka kaum kufar memerintahkan salah seorang penyair yang luar biasa terkenal, yaitu Hasan bin Thabit, untuk membuat syair menjelekkan, mencela baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu beliau menghadap atau memandang wajah suci baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwa di wajah Nabi Muhammad tidak ada kejelekan suatu apapun. Seluruhnya keindahan yang sangat istimewa. Ketika dia diperintahkan untuk mencela, bahkan terbalik setelah memandang wajah suci baginda Nabi Muhammad SAW dan mengatakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW tercipta atau diciptakan oleh Allah terbebas, tidak ada satu cacat, tidak ada satu kekurangan apapun, tidak ada satu aib apapun, seolah-olah baginda Nabi Muhammad diciptakan dengan memilih apapun yang terbaik untuk dirinya. وسرى ذلك النور إلى أحفادهم وذريتهم وأهل حبهم من صحابته الكرام حتى جيلا بعد جيل. ويحدثنا صاحب هذا الحول، سمعنا قصة منه يحكيها عن شيخه أبو بكر المشهور، يقول كنا في السعودية فجاء أحد يريد يدخل مجالس الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمهم الله تعالى، يأتي بقصيدة يذمها، قالوا له ذلك مجلس فيه أناس يفعلون أشياء ليست على السنة كما هو دأبهم، يعني الجماعة الآخرين، فانظم فيه قصيدة، فإذا دخلت في المجلس وجلست فقم قل معي قصيدة، وأتي بقصيدة
التي كلها ذنب فيها ذكر الشرك والأفعال التي يفعلونها الخطأ، فتجهز ولم يعرف هؤلاء الحبيب عبد القادر ولا غيرهم، فدخل المجلس كان معه قصيدة في جيبه، فجلس آخر المجلس. لما جلس آخر المجلس رأى تلك الوجوه، رأى وجه الحبيب عبد القادر ووجوه أخرى كانت جنبه، كل وجه يسع نوره السماء والأرض رضي الله عنه، لم يستطع أن يقول تلك القصيدة. فآخر المجلس قال: شوف، جئت إلى مجلسكم ارتحت كثيرا وكنت معي قصيدة ذم، أعطوني فلوس عشان نأتي بها أمامكم، لكن الآن بكرة معي قصيدة أخرى مدح فيكم. هكذا قالها شيخنا أبي بكر في شيخه الحبيب عبد القادر. Keindahan kemuliaan cahaya tersebut terwariskan pada mereka para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, orang-orang soleh dan cucu-cucu baginda Nabi Muhammad SAW, keturunan yang mulia dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu di antara mereka adalah guru yang mulia, guru daripada Al-Habib Abu Bakar Masyhur, yaitu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Diriwayatkan oleh beliau langsung, Al-Habib Abu Bakar bin Ali Masyhur, beliau mengatakan suatu saat di majelis guru kita Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, Khalifatul Ashraf, datang seseorang daripada orang yang asing yang kami tidak mengenalnya, datang ke majelis kita, datang ke majelis guru kita, duduk di tempat yang paling belakang. Dia berencana untuk membacakan sebuah syair, tentu diperintahkan oleh seseorang dan dibayar agar mencela daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf atau para habaib yang hadir dalam majelis tersebut. Setelah mengamati dan merasakan, memandang wajah-wajah yang mulia mereka, para aulia, orang-orang soleh yang ada di depan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf dan para habaib yang lainnya, dia mengatakan bahwasanya demi Allah, bagaimana saya mau mencela, sedangkan di wajah-wajah mereka keluar cahaya yang sangat luar biasa yang menerangi bumi langit, menerangi bumi dan seisinya. Bagaimana mungkin aku bisa mencela mereka? Ya, orang-orang yang ketika dipandang oleh kita merasa tenang, merasa nyaman. Maka dia mengatakan, demi Allah saya besok akan datang lagi dan mengganti syair saya dengan dipenuhi dengan pujian-pujian yang istimewa, dan mengatakan bahwasanya demi Allah saya ini tidak merasakan ketenangan yang istimewa yang belum pernah saya rasakan kecuali ketika saya datang ke tempat majelis ini. أقر بنور وجوههم حتى الكفار، فكيف المسلمين المخالفين حتى الكفار. عندكم هنا الحبيب محمد بن أحمد بن محمد المحضار في إندونيسيا، وتوفي في سربايا، كان ذا وجه وطلعة نبوية ووراثة محمدية صلى الله عليه وسلم، ورثها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. في بعض المرات كان يمشي في الطريق فرآه أولا الهولنديين، كان عندكم هولندا كفار، فلما رأى وجهه قال من هذا؟ هذا فلان. قال لا من أي الطوائف؟ لأنهم يعرفون عندكم هنا مسلمين طوائف كثيرة، هذا كذا وذول كذا وهذا كذا وهذا كذا، وكثرة طوائف الإسلام التي تفرق المسلمين. فقال له لماذا تسأل عن الطائفة؟ قال إن مع أهل هذا الحق بمجرد رؤية وجهه ومحياه رضي الله عنهم وأرضاهم. Begitulah mereka para pewaris baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama dari negeri kita yang kita kenal, beliau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, salah seorang ulama yang wafat dimakamkan di kota Surabaya. Beliau adalah salah seorang ulama
yang mana mewarisi cahaya dari cahaya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terletak pada wajah beliau radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika beliau berjalan di sebuah jalan dan berpapasan dengan mereka kaum kufar, orang-orang kafir. Beliau mengatakan mereka orang-orang soleh akan ketika dipandang oleh kita akan merasakan ketenangan dan kedamaian dan rasa kagum takjub kepada mereka walaupun orang-orang kafir. Nah, orang Belanda ini melihat Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahbar. Kemudian setelah melihat bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, siapa yang baru saja lewat? Dia bertanya siapa dia? Dan mereka ini seorang ulama, seorang alim. Dia bertanya lagi, dari golongan apa? Karena bermacam-macam golongan kaum muslimin, bermacam-macam membuat kita bingung. Kemudian kesimpulannya orang Belanda ini mengatakan demi Allah, dia bersumpah, saya bersumpah bahwasanya kebenaran ada padanya dan orang-orang yang mengikutinya, dengan hanya melihat wajah beliau yang dipenuhi cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. ذلك حتى يحكى في أيام الدولة العباسية كانوا العباسيون متميزون، كانوا في وقت بلبس العمائم السود. ثم بعد في أحد سلاطينهم كان يريد أن يميز آل البيت بعمائم خضر، فأمرهم بلبس تلك العمائم، وكثير منهم يمتنع لأنهم في وجوههم سيماء العلم، سيماء الوراثة، لا يحتاجون إلى تمييز. فقال شاعرهم شاعر آل البيت عليهم رضوان الله: جعلوا لآل النبي علامة، إن العلامة شأن من لم يشهر، نور النبوة في وسيم وجوههم يغني الشريف عن الوسام الأخضر. فنور النبوة في الوجوه دلالة على الاتصال السند. نور النبوة والأعمال الخالدة هي دليل على تلك النور المتصل بذلك النور التي نور، متصل بنور محمد الذي نور الكون كله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى البيت: نور النبوة في وسيم وجوههم يغني الشريف عن الوسام الأخضر. Ketika masa kekhilafahan daripada Daulah Al-Abbasiyah, dalam masa pemerintahan tersebut, pemerintahan itu menyarankan atau memerintahkan kepada mereka orang-orang untuk memakai imamah, sorban kepala dengan warna hitam, kecuali mereka keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, ditandai dengan tanda khusus memakai imamah, sorban kepala dengan warna hijau. Maka sebagian menolak dan mengatakan tidak perlu. Kenapa? Karena mereka yang punya hubungan dengan baginda Nabi Muhammad SAW bisa dikenali dengan cahaya yang ada di wajahnya, cahaya yang keluar dari pribadi seseorang yang dipenuhi cinta dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Cahaya ilmu, cahaya ma'rifah, cahaya yang bersumber dari sumber cahaya yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka seorang penyair mengatakan, ketika ingin memberi tanda, maka tanda tersebut akan diberikan kepada seseorang yang tidak dikenali. Bagaimana mereka yang sudah terkenal atau yang sudah tertandai dengan cahaya, yang cahaya tersebut bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak perlu lagi tanda imamah warna hijau.
karena setiap mereka yang terhubung dengan baginda Nabi Muhammad SAW, baik itu keturunan atau keilmuan atau ma'rifah ataupun mereka yang bersanad dari guru dan guru sampai dengan baginda Nabi Muhammad SAW, maka pasti akan ada dalam dirinya cahaya yang penuh dengan makna, cahaya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. والكلام قليل مختصر لا يسعه الوقت في الكلام عن الحبيب أبو بكر بن علي صاحب هذه الحولية وصاحب هذه الطلعة الباهية رضي الله عنه، فهو تميز بصفات كثيرة قل أن يوجد له نظير أو شبيه أو مثيل في هذا الزمان، فهو إن كان أبناء كرام ولكن تفرد بأشياء عظيمة جدا رضي الله عنه، منها المشيخة التامة والأخذ والتلقي والجلوس بين يدي شيخه الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف. كان يعرف من قديم أنه ذلك الذي يقود حي عبد القادر في المجلس، يخرج حي عبد القادر يقوده، يدخل حي عبد القادر يقوده، يجلس في منشد ومنشد في كل مجالس حي عبد القادر بن أحمد. ثم كان من بهذه الخدمة وبهذه الآداب وتتلمذ تلمذة كاملة سنوات طويلة، من بداية من قبل 1400، من قبل في 95 96 97 حتى أن أقعد الحبيب عبد القادر بن أحمد في بداية 1420 رضي الله في كل السنوات، وهو مرافق له في كل جلسات. قال كان يعمل جلسات يوميا قرأنا عليه الأمهات الست كلها. هذه أولا. Beliau mengatakan, saya sebutkan sesuatu yang ringkas dari sejarah atau sifat guru kita Habib Abu Bakar bin Ali al-Masyhur. Habib Abu Bakar bin Ali al-Masyhur adalah salah seorang ulama yang sangat luar biasa, pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai sifat yang sangat luar biasa, yang mungkin di zaman ini sangat sedikit orang-orang yang mempunyai sifat seperti guru kita Habib Abu Bakar bin Ali al-Masyhur. Beliau berguru dengan gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad as-Sagaf, seorang khalifatul aslaf, ulama besar. Siapa yang tidak mengenali beliau, Habib Abdul Qadir bin Ahmad as-Sagaf? Di masa-masa beliau berguru kepada gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad as-Sagaf, selalu berkhidmah dengan gurunya, dengan khidmah yang tulus, dengan adab seorang murid dengan gurunya yang sangat luar biasa, membantu gurunya dalam berjalan, menuntun gurunya, kemudian membaca qasidah di hadapan beliau. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sagaf membaca qasidah di hadapan beliau. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sagaf yang sangat luar biasa. Intinya beliau duduk dengan Habib Abu Bakar, dengan Habib Abdul Qadir dengan waktu yang sangat lama, kurang lebih sampai 17 tahun duduk dengan gurunya. Dan beliau mengatakan, beliau membaca daripada kutub sittah, kutub atau kitab-kitab dari hadis sahih, yaitu Bukhari, Muslim dan seterusnya. Di antara ada 6 kitab hadis yang sahih, semuanya dibaca di hadapan gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad as-Sagaf. هذه طول المدة والقراءة في الكتب الكثيرة، وكان يقول كنت لا أعزم على شيء أو لا أمتنع عن شيء إلا ويستشيره، ولو كان في أمر حقير من أموري الدنيوية استشيره في كلها. ومنها كان والده يريد أن يذهب إلى الأزهر الشريف يدرس في الأزهر، قال اذهب واستشير عمك عبد القادر أحسن. فقال له يا حبيب عبد القادر أريد أن أسافر إلى الأزهر، ولكن كان في نفسي أني لا أريد أن أفارق هذا الوجه، يعني إذا ذهبت أزهر سأفارق هذا الوجه، وجه الحبيب عبد القادر. نحن نتكلم عن الوجوه النضرة، فقال لا أستطيع أن أفارق. فقال له يا عبد القادر أنت اجلس هنا
اجلس هنا عندنا إن شاء الله خير. اجلس عندنا وسيأتيك الأزهر وعلماء الأزهر كلهم، وتحققت فيه هذه النبوة وهذه الوصية، وأتوا علماء الأزهر إليه في الوسطية تحقق هذا الشيء رضي الله عنه. Beliau berguru dengan gurunya Syekh Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Selalu mulazamah, selalu tidak terputus majelis guru beliau, dan membaca begitu banyak kitab-kitab yang sangat luar biasa di hadapan gurunya Syekh Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Dan beliau mengatakan cintanya sangat luar biasa kepada gurunya Syekh Abu Bakar. Beliau cinta, betul-betul cinta, merasuk dalam dirinya ta'zim kepada gurunya sangat luar biasa, sampai beliau tidak melakukan sesuatu apapun perkara, ataupun ada perkara yang penting ataupun hal-hal yang kecil, kecuali meminta persetujuan atau istisyarah dari gurunya Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Ini di antara adab seorang murid, menanyakan sesuatu apapun kepada gurunya, baik itu perkara kecil ataupun perkara yang besar. Sampai beliau Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur mempunyai hajat, mempunyai keinginan yang terpendam semenjak dulu kala. Beliau ini ingin belajar ke Al-Azhar, Mesir, ya, yang saat itu terkenal dengan keilmuannya, dengan ulama-ulamanya yang sangat luar biasa tersohor. Akan tetapi beliau menyodorkan perkara ini kepada gurunya Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf dengan berat hati, dan mengatakan pada dirinya, tidak mungkin aku meninggalkan wajah yang indah ini, tidak mungkin aku meninggalkan dan berpisah dengan guruku Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Ketika beliau meminta istisyarah kepada gurunya Abdul Qadir, awalnya kepada ayahnya, wahai ayahku, aku berkeinginan untuk berangkat ke Al-Azhar. Kemudian ayahnya mengatakan, coba kita ajukan perkara ini kepada Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Apa jawaban dari beliau? Setelah beberapa waktu, kemudian Abu Bakar Masyhur menyampaikan perkara ini kepada gurunya. Apa jawaban beliau? Wahai Abu Bakar, duduklah di sini bersamaku, ngaji sama aneh. Ente nggak usah jauh-jauh, bahasa kita nih, ente nggak usah jauh-jauh ke Mesir. Entar nanti ada suatu saat ulama Mesir bakal datang ke ente, bakal nyari ente. Ya, mereka bakal berburu apa yang engkau dapatkan. Yaitu hal yang luar biasa yang dialami oleh guru kita Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. ومن صفاته رضي الله عنه أنه خدم أسلافه الكرام، خدم شيوخه شيخا واحدا بتراجمه، تأليف تراجم بالشعر أو بالنثر. كم من تراجم كتبها لا تعد ولا تحصى، سواء بشعره الفصيح البليغ الذي ليس له مثيل، سواء بنثره. جده الحبيب علي المشهور له كتابا من أول الكتب التي ألفت في التراجم، هذا لوامع عن نور في ترجمة الحبيب علوي المشهور، جزءان مجلدان كبيران، قبسات النور ترجمة والده الحبيب علي بن أبي بكر، وغيرها تراجم في عبد القادر بن أحمد جني والقطاف، ترجمة الحبيب محمد الهدار، ترجمة الحبيب عبد إبراهيم بن عقيل، وترجمة. وهذا من البر بأجداده ومن البر بشيوخه. فبر الشيخ الوالد وهو الذي علمك أولى رضي الله عنه. حتى بعض مشايخنا أو شيخ مشايخنا البونمي حبيب محسن البونمي ألف كتاب في تراجم شيوخه وأجداده، سماه بر الولد. فهذا من البر. بر ليش؟ محسن بن كان قاضي المكلف رحمه الله.
Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur adalah seorang ulama yang suka menulis. Banyak sekali karya tulis yang lahir dari tangan beliau, sangat banyak, jumlahnya sangat banyak. Beliau ini mengaku seorang khadim. Habib Abu Bakar menganggap dirinya adalah khadim. Apa arti khadim? Khadim artinya pembantu. Pembantu, khadimus salaf, pembantu kaum salaf, artinya orang-orang soleh terdahulu. Habib Abu Bakar bin Ali Masyhur membuktikan kecintaannya atau kekhadimannya kepada orang-orang soleh sebelumnya, kepada guru-guru beliau menulis sejarah tentang mereka. Orang-orang soleh, guru-guru beliau satu persatu ditulis oleh beliau. Ya, di antara karya tulisnya ada Lawami'un Nur, tentang sejarah daripada Habib Ali bin Abu Bakar Masyhur, ayah beliau. Dan ada lagi 2 jilid tentang kisah orang-orang soleh. Ada lagi Janiul Kitaf tentang guru besar beliau Habib Abdul Ghani bin Ahmad Segal. Ya, menyebutkan tentang sejarah beliau, guru-guru beliau, dan banyak sekali karya tulis yang sangat istimewa. Di antaranya tadi disebutkan Habib Ibrahim Habib Muhammad Al-Haddad, dan banyak sekali sampai para sahabat, orang-orang soleh dari Imam Muhajir sampai yang akhir-akhir itu ditulis sejarah mereka satu persatu oleh guru kita Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, dan terbukti betul-betul beliau meninggal dan dimakamkan di samping orang-orang besar yang tidak pernah ada di zaman ini yang masuk ke generasi soft mereka. Di samping orang-orang besar yang sangat luar biasa di pemakaman Zambal. ومن تميزه أيضا الأخير، لا نطيل عليكم سامحوني، هذا الحبيب بكر لو تكلمنا عن تميزاته لا نستطيع أن تفي ليلة واحدة ولا ليلتين ولا 3 ليالي. ففكر التحولات هذا الذي يذكر به كثيرا ويشاد به، وهو ذكر التغيرات التي حصلت بعد عصر النبوة أو في عصر النبوة وما بعد عصر النبوة، أدت إلى الانشقاقات والفتن التي من لم يعرفها وقع في الفتن، ومن عرف الفتن ومنشأها من النصوص النبوية بعد عن الفتن. كان سيدنا حذيفة بن اليمان قال: كنا كل الناس يسألون رسول الله عن الخير وأنا أسأله عن الشر، يسألون عن الخير وأنا أسأل، فذلك سمي أمين سر رسول الله. قال: كان رسول الله ذكر للمنافقين واحدا تلو واحد، وما يأتي أحد ومعه 30 نفر أو 50 نفر إلا وذكر اسمه وزمنه، فكان يحفظ هذه الفتن. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوجيه، ومن لم يعرف الشر من الناس وقع فيه. إذا تعرف الشر لتبتعد عنه، لا، فإذا لم تعرف الشر فربما تقع في ذلك الشر. فهذا فكر التحولات، وهو خلاصة عن معرفة الفتن وكيفية سبل النجاة منها. Di antara satu perkara yang selalu dibicarakan atau satu ilmu yang selalu dianjurkan untuk mempelajarinya oleh guru kita Al-Habib Abu Bakar Masyhur, salah satu ilmu yang dihidupkan kembali oleh beliau. Ya, salah satu ilmu yang dihidupkan kembali oleh beliau yaitu salah satu rukun daripada rukun agama. Rukun yang keempat atau yang disebut dengan alamat sah, atau yang disebut oleh beliau dengan bahasa fikih tahawulat. Fikih tahawulat. Apa artinya fikih tahawulat? Fikih tahawulat adalah satu ilmu yang Sahlan Habibana Habib Ahmad bin Ali As-Sadaf
Jadi kita lanjutkan sedikit terjemahnya. Salah satu ilmu yang dihidupkan kembali oleh guru kita Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur yaitu ilmu fikih tahawulat atau rukun keempat daripada ilmu agama. Apa itu fikih tahawulat? Fikih tahawulat adalah ilmu yang mana dengan ilmu tersebut kita memahami fitnah yang terjadi, baik itu di masa baginda Nabi Muhammad SAW hidup ataupun setelah baginda Nabi Muhammad SAW, kejadian-kejadian yang terjadi ataupun yang akan terjadi setelah masa Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Ilmu tersebut perlu kita pahami, perlu kita pelajari, karena ilmu tersebut mengungkap hijab fitnah-fitnah yang akan terjadi. Alhasil dikisahkan bahwasanya salah seorang sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Hudzaifah ibn Yaman, beliau salah seorang sahabat pewaris ilmu ini. Beliau mengatakan, saya ini selalu bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang keburukan. Semua orang datang kepada Nabi SAW tanya tentang kebaikan, tentang nasihat, tentang ilmu yang baik, bagaimana cara beramal soleh, amal apa yang terbaik, afdalul amal atau dan lain sebagainya. Akan tetapi saya ini beda sendiri dari sahabat-sahabat yang lain. Saya selalu bertanya tentang kejelekan yang tidak ditanya oleh sahabat yang lain. Selalu bertanya tentang kejelekan. Beliau mengatakan kalau seseorang ini tidak tahu tentang kejelekan, pasti dia akan jatuh ke dalam kejelekan tersebut. Pasti suatu saat nanti dia akan terjatuh kepada fitnah tersebut. Ilmu tersebut disebut dengan ilmu fikih tahawulat. فلا نطيل عليكم، فهذه النقطة الأخيرة مهمة جدا، فقه التحولات، لأن العصمة في آخر الزمان قليلة. العصمة أي الحفاظ والابتعاد الكامل، هذا يسمى العصمة من الفتن، فكثير ما يتكلم عنها الحفاظ ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم كثيرا: ومن يعتصم بالله أو اعتصموا بحبل الله جميعا من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى قصها بكلمتين فقط. هنا العصمة، هنا النجاة، هنا الفوز، هنا الفلاح. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله. وكيف تكفرون؟ كيف تخرجون عن المنهج القويم؟ كيف تلحدون؟ الآن موجة الإلحاد بدأت. وكيف تخرجون؟ كيف تكفرون بالله تبدلون دينكم وأنتم بوجود شيئين لا يحصل الكفر أبدا: وجود القرآن الكريم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، وجود الرسول من بيننا. والرسول وإن انتقل إلى الرفيق الأعلى فهو عصمة، وهو موجود بشريعته، موجود بأحاديثه، موجود بورثته. فهذه الصفتان عصمة. ومن يعتصم بالله، فالعصمة بالله بوجود الشيء، فقد هدي إلى صراط، إلى الطريق القويم، الطريق الذي لا اعوجاج فيه. والله تعالى أعلم. أسأل الله لنا ولكم الحفظ والرعاية والعناية، وأن يجعلنا ننتهج منهجهم وندخل في طريقهم ونمشي في سبيلهم. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. Zaman ini sangat sekali sedikit tentang ismah. Apa itu ismah? Ismah artinya perlindungan yang kokoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang terlindungi dari keburukan, dari fitnah, dari kejadian-kejadian
yang mengeluarkan dirinya dari syariat Nabi Muhammad SAW atau menjatuhkan dirinya dari suatu hal yang celah. Nah, ismah tersebut tidak akan mungkin terjadi kecuali ketika dia bisa memegang dua perkara. Ketika dia bisa memegang dua perkara ini, insya Allah tidak akan mungkin terkena badai fitnah bagaimanapun bentuknya. Apa yang pertama? Wa may ya'tasim billah faqad hudi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia telah mendapatkan hidayah. Dipastikan dia telah mendapatkan hidayah. Dalam ayat tersebut atau ayat yang tadi disebutkan oleh guru kita, ada dua perkara yang telah pasti akan melindungi kita. Yang pertama adalah Al-Quran, kalam Allah, yang ketika kita istiqamah belajar dan memahami isinya dengan mengamalkan apa yang ada pada Al-Quran, insya Allah kita akan terlindungi dari segala fitnah. Yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tentu saja telah meninggal, telah pergi meninggalkan kita dengan jasadnya. Akan tetapi ada warisan Nabi Muhammad SAW, ada ilmunya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada syariatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga yang terpenting ada mereka-mereka yang menjadi pewaris baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memegang teguh kedua-duanya, Al-Quran, kemudian ilmunya Nabi Muhammad dan warisan Nabi Muhammad dan para pewaris baginda Nabi Muhammad SAW, pasti insya Allah kita akan terlindungi dari fitnah apapun yang ada, yang terjadi di zaman kita, di waktu kita, di masa kita hidup. Terbukti sekarang banyak sekali fitnah yang sangat dahsyat, luar biasa, betul, yang pasti bisa mungkin menggoyahkan iman kita, yang menggoyahkan iman kita. Mudah-mudahan terakhir didoakan oleh beliau, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan kita semua dan keluarga kita dan semua yang hadir dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti orang-orang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Aminullah يريدنا نلقن الفاتحة، لأننا نسيت الوقت، لكن إن شاء الله نعطيكم باختصار. الفاتحة نسمعها وتقرؤون كما تسمعون. فالفاتحة أو القرآن الكريم بالأخذ والنقل، يكون القرآن بالنقل لا بالعقل. أنا بقرأ بالطريقة الفلانية، هذه الطريقة تعجبني، هنا أنا بسوي مد، هنا أنا بوقف. القرآن بالنقل لا بالعقل، ما هو بالإيش. Beliau mengatakan, saya diminta untuk memberikan ijazah yang muktasir dengan salah satu surat dari Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Beliau mengatakan membaca Al-Quran ini bukan dengan keinginan kita atau dengan akal kita, bukan, akan tetapi kita membaca Al-Quran sesuai petunjuk yang kita dapatkan dari guru kita dengan sanad muttasil atau yang disebut dengan nakal. Kita mendapatkan ijazah sebagaimana guru kita membaca seperti ini terus sampai dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan membaca dan kita akan menirukannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين ويجوز مالك يوم الدين مالك يوم الدين. هذا ورد وهذا ورد. لو تسمع إمام يقرأ هكذا وهذا خطأ، ليس خطأ، كله جائز. Beliau mengatakan ada dua riwayat, jadi ada yang membaca panjang, ada yang membaca pendek. Tidak ada yang salah, dua-duanya benar. حضرموت عندنا عن شيوخنا أن يقرؤون في الركعة الأولى مالك، في الركعة الثانية مالكي. يقولون أن الركعة الأولى يجب سنه أن تكون أكثر من ذلك من الركعة الثانية، حتى لو بحرف واحد. شوف كيف تطبيق الجمع بين ليش، هذا تطبيق أهل حضرموت. Beliau mengatakan di Hadramut guru-guru kita membaca di awal rokaat atau rokaat pertama dengan panjang, dan rokaat yang kedua dibaca pendek. Jadi yang pertama Maliki, yang kedua Maliki. Disunnahkan bahwasanya rokaat yang pertama atau terdahulu itu lebih panjang ketimbang rokaat setelahnya. Maka para ulama mengumpulkan sunnah-sunnah ini dan mengamalkannya. Jadi rakaat pertama dibaca panjang walaupun satu huruf lebih panjang, dan rakaat yang kedua dibaca pendek. Maliki yaumiddin Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. هنا الأفضل الوصف، لكن لأجل التلقين أنه آية واحدة، الأفضل الوصف. تمام. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الضاد من أكثر الحروف العربية صعوبة حتى على العرب. العربية كلها تسمى لغة الضاد، لأن قيل الضاد لا يوجد، قيل والله أعلم أنه لا يوجد إلا في اللغة العربية. بل النبي لما يمدح يقول هو أفصح من نطق بالضاد، وقال أفصح من نطق بالباء ولا الصاد، أفصح من نطق بالضاد. فانتبه للضاد. ولو يستمر، ما في هواء، ولو قطع، ولو يستمر لا ينقطع، ولا ضاء هذا ينقطع، ولا ضاء ما ينقطع، ولو. فلو في ميكروفون كمان حق الحرم تسمع صوت الضاد يستمر، نحن ما نسمع إلا إذا كان قريب. ولو أنا أريد أعلق على كل كلمة في الفاتحة، لكن حقيقة مختصر بس اختصار، علقت على الضاد الآن بس. ولو ولو شوف يستمر، تسمع، هذا هو الضاد. لو ينقطع لا يوجد استطالة ولا يصح، ولا اللسان هكذا ليس خارج، داخل فوق الأسنان مباشرة، تمنع الهواء الشديد أن يخرج مثل السيل. إذا خرج هواء خلاص هذا ليس ضاد، همس في غير محله. ما أدري يحتاج. Beliau mengatakan untuk ini sendiri nggak begitu fasih. Untuk ini huruf yang paling susah dalam semua bahasa, bahkan khususnya dalam bahasa Arab, dan tidak ada huruf ini kecuali di bahasa Arab saja. Bahkan disebutkan bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa dhad, dan yang paling fasih mengucapkannya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Ya, jadi bacaannya terus, tidak terpisah, tidak terputus. Kemudian nggak berhenti, nggak ada angin. Jadi angin itu ditekan ketika mengucapkan walau boleh. Mungkin salah deh. في حاجة يستمر الصوت لا ينقطع والشيء الثاني ما يخرج فوق والشيء الثالث اللسان ليس خارج مثل الضغط والوقوف. Jadi ada 3 kaidah ketika mengucapkan huruf ini. Yang pertama, tidak ada angin yang keluar, angin ditahan. Angin ditahan. Nanti dilancarin dari rumah depan kaca ya, depan cermin. Contohin dong. Contohin sama beliau yang original. Dan kita lihatin beliau. Nah, jadi nggak ada angin yang keluar, kemudian lidah nggak keluar. Ya, lidah ini nggak menjulur ke depan. Nah, yang ketiga, lidahnya ke atas, ditekan, lidah ke atas ditahan. Nah, mungkin doain ya Habib. Walau bisut walau تطبيق ولو ضاء. كانوا مشايخنا في خارج القرآن يقول استمر في الضاد، قل إذا يستمر زين، إذا ينقطع هذا لازم. إذا يستمر في خارج القرآن طبعا، لكن في القرآن استطالة بسيطة. ولو ضاء مباشرة، ولو ضاء وحده ضاد أو في أيسر اللسان هذا وحده ليس ولا ولا ما يصح. Jadi guru kita, kata beliau, guru kita mengajarkan untuk selalu mengulang-ulang, membiasakan membaca huruf ini di luar sholat. Jadi tadi yang sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau, nggak keluar angin. Walau angin nyentuhin udah tahu semua. Walau boleh, kurang lebih seperti itu kan. Nah, walau boleh. لا تستعجل على الضاد، لا تقول ولا الله، لا تأخر شوي عشان التعليم، هذا باب التعليم. تمام. Jangan buru-buru, jangan kecepatan, kata beliau, supaya kita belajar benar. فقل معي ولو ضاء ولو ضاء ولو ضاء هذا كله يحتاج تركيز. إن شاء الله جزاكم الله خير، رعاكم الله. فإذا سمعتم تؤدون كما سمعتم بالضبط، الإجازة معكم إن شاء الله، تؤدون كما سمعتم. ونحن صغار من عمر بدأنا نقرأ الفاتحة عمر 5 سنين 6 سنين، نذهب عند الحبايب اقرأ فاتحة عن هذا، اقرأ فاتحة عن هذا، اقرأ. فهذه الفاتحة لابد منها. فأول أخذ الأولاد الفاتحة. فسنة ليش؟ أعطيناكم هذا السند، نسأل الله أن ينفعكم وأن يجعل صلاتكم إذا استقامت الصلاة استقامت الحياة كلها، والله أعلم. Beliau terakhir mengatakan قولوا قبلنا ijazah, kita terima ijazahnya. Beliau mengatakan yang terakhir, semenjak saya kecil saya selalu dibimbing oleh orang tua saya untuk meminta ijazah surat Al-Fatihah. Artinya saya membaca di depan orang-orang soleh. Setiap ketemu orang soleh minta untuk membaca surat Al-Fatihah, dilatih semenjak kecil. Beliau kemudian mengatakan kalau
kita semua yang hadir membaca sesuai dengan yang saya baca, ya, insya Allah sanadnya muttasil. Nah, dan semua yang hadir mendapatkan sanad yang muttasil sampai dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua yang hadir, berkah untuk kita semua yang hadir dunia wal akhir. Amin.